الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا باواز بلند اونچی آواز نہ پڑھو درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین و ناظرین، ماہ سفر المظفر شریف دی آج 21 تاریخ ہے۔ عالم اسلام اور عالم اسلام جو بالخصوص پاکستان اور پاکستان جو بالخصوص صوبہ پنجاب اور صوبہ پنجاب جو بالخصوص لاہور یہ جانتا ہے کہ 18، 19 اور 20 سفر المظفر شریف نو حضور فیض عالم سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا عرس مقدس بڑی دھوم دھام نال منایا جاتا ہے۔ اساں بھی حضور فیض عالم دی بارگاہ حاضری پیش کرنی ہے۔ اصل اللہ دے ولیاں دا ذکر کرنا، انہاں دی سیرت دا، انہاں دے کردار دا، انہاں دے افعال دا، اعمال دا اور انہاں دے ملفوظات دا، فرامین دا تذکرہ کرنا، او دے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ دی طرفوں یہ اعلان ہوتا ہے کہ علی حجویری جے تو ساڈے ناں تے اینیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے تے قیامت تک اساں تیرا ناں لوگاں دیاں زباناں تے زندہ رکھنا ہے۔ اور یقیناً انجے کوئی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اینی دوروں لوگ داتا صاحب دے عرس تے حاضری دین واسطے مزار تے آئے نے، کوئی داتا صاحب نے انہوں کانڈے کلے نے، کارڈ بھیجے نے، کوئی چھوارے دیتے نے بھی تسی ساڈی عرس تے آنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جن نے میری خاطر، میرے دین دی خاطر، میرے مصطفیٰ دی خاطر آدھا سارا کچھ قربان کروایا ہے، یہ رب دا وعدہ ہے۔ فقیرہ تو ساڑھے ناں تو اگر وک جائیں گا تے ساری دنیا پھر تیرے ناں تو وکن واسطے تیار ہو جائے گی۔ ہاں جی تھوڑی مکرم سامعین، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اج تو تقریباً 1000 سال پہلا دنیا تے تشریف لے کے آئے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ دے والد بھی ولی سن، اما جان بھی ولیہ سن تے داتا صاحب بھی ولی سن۔ ظاہری اور نقلی اور عقلی علوم آپ نے حاصل کیتے۔ ایک بات یاد رکھو، جنہیں بھی اللہ دے ولی گزرے نے
اللہ دے ولیاں چوں جاہل ایک بھی نہیں گزریا. بات سمجھ رہے ہو؟ لگتا ہے اسی غلطی کی ہے کلین وچھا کے. ہوں تو نیندر آنی شروع ہو گئی. چنگا ہے تھوڑے گوڈے تھوڑے بجن دے جس چیزیں جاگتے تو ہوندے ہو نا تسی. ہسو نہ سبحان اللہ فرماؤ. مکرم سامعین، میں عرض کر رہا سا کہ کوئی بھی ولی جاہل نہیں گزریا، کیونکہ جہالت اور ولایت یہ دو متضاد چیزاں نے، انہاں چ کنٹراڈکشن ہے. ولایت ہور چیز ہے، جہالت ہور چیز ہے. جیڑا ولی ہوئے گا وہ جاہل نہیں ہوئے گا، تے جیڑا جاہل ہوئے گا وہ ولی نہیں ہوئے گا. اور یہ بھی جملہ یاد رکھو، ہر علم رکھن والا ولی نہیں ہوندا، ہر عالم دا ولی ہونا ضروری نہیں. اے نہیں بھی اے بندہ بہتا پڑھیا لکھیا ہے، انہیں حدیثاں بہتیاں پڑھ لیاں نے، قرآن بہتا پڑھ لیا تے ولی بھی بن گیا. نہیں، اے ضروری نہیں کہ اے عالم ہے تے نال ولی بھی ہوئے، اے ضروری نہیں. لیکن اے جملہ یاد رکھو، اے ضروری ہے کہ ہر ولی او عالم ضرور ہوندا ہے. ہر عالم دا ولی ہونا ضروری نہیں، لیکن ہر ولی او عالم ضرور ہوندا ہے، او دے کول علم ضرور ہوندا ہے. انہیں پاویں کسی دے سامنے زانوے تلمذ ٹیکے ہون، یعنی گوڈے، یعنی مدرسیاں چ جا کے پڑھیا ہوئے یا نہ پڑھیا ہوئے، جیڑا ولی ہوندا ہے انہوں رب ویسے علم عطا فرما دیندا ہے. وہ جاہل نہیں ہوندا. یہ گل یاد رکھو، اور یہ گل یاد رکھو، جاہل ولی نہیں ہوندا. جس بندے نو وضو دے فرضاں دا پتہ نہ ہوئے نا تے ہزاراں دے مرید ہون، سمجھ لو جاہل ہے. جنوں حضور دی شریعت دا پتہ نہ ہوئے، شریعت دا دین دا پتہ نہ ہوئے، انہوں اے نہ پتہ ہوئے کہ بندہ مسلمان کیویں ہوندا ہے تے بندہ کلمہ جڑا پڑھدا ہے کلمے دیاں شرطاں کنیاں نے. اساں تے سادے بندے ہاں نا، سیدھا کلمہ پڑھیا ہے نا جی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ. دوسرا کلمہ اساں تے پڑھیا نا، شرطاں کی نے کلمے دیاں. تسی آکھو گے مولوی صاحب کیڑے رولے نو پاؤ کھڑے ہو، سیدھی گل سناؤ، راج جوگی والا واقعہ سناؤ سانو، اسی تاں آئے ہاں. توجہ ہے سب حضرات دی؟ مینوں بھی پتا تسی تاں آئے ہو. ہر ولی عالم ضرور ہوندا ہے. تے داتا صاحب نے جدوں عقلی نقلی زہری سارے علوم پڑھ لے، فارسی پڑھ لئی، صرف نحو پڑھ لئی، حدیث پڑھ لئی، اصول حدیث پڑھی، اصول فقہ پڑھیا، فقہ پڑھی، تے جناب تفسیر پڑھی، قرآن پڑھیا، حدیث پڑھی، حیات منطق فلسفہ، جننے بھی زہری اور کتابی علم سن، علوم سن، سارے پڑھ لے. تے تانوں پتہ ہے جننے بھی ساڈے اسلاف گزرے نے انہاں ساریاں دا ایک طریقہ رہا ہے، پہلے ظاہری علم پڑھتے سن تے پھر کسے ولی کول جا کے معرفت الہیہ والا علم پڑھتے سن. روحانیت دا بھی ایک علم ہے، جہان ہے، ایک ظاہری جہان ہے. ایک بندے دا جسم ہے، ایک روح ہے. جسم واسطے بھی غذا ضروری ہے، روح واسطے بھی غذا ضروری ہے. جسم نو غذا روٹی چاول فروٹ سیب کیلا نہ کھلائیے تے اے کمزور ہو جاندہ ہے، بیمار ہو جاندہ ہے. تے اس طرح روح دی بھی غذا ہے. روح نو اگر درود کلمہ نماز صدقہ خیرات اگر اے غذا روح نو نہ دئیے تے روح بھی بیمار ہو جاندی ہے. تے تانوں پتہ ہے جدوں جسم کمزور ہو جائے تے بندہ چار پائی تو اٹھن جوگا بھی نہیں رہندا، بہتا کمزور ہو جائے تے پھر طاقت والیاں چیزاں انجیکشن ڈاکٹراں کول جا کے میڈیسن بندہ لے کے آندا ہے. اسی طرح جدوں بندے دی روح کمزور ہو جائے
تے او رب دے رستے دی اندر معرفت الہیہ اینا کام نہ کر رہی ہوئے تے بندہ جسم کمزور ہوئے تے ڈاکٹر کو انجیکشن لگواندا ہے، دوائی لے کے آندا ہے، کوئی سیرپ لے کے آندا ہے طاقت دا. اسی طرح جب روح کمزور ہو جائے پھر اللہ دے ولی کو جا کے نگاہ والا انجیکشن لگوانا پہندا ہے. اور سمجھ بھی آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ حضرت داتا صاحب جننے بھی اسلاف گزرے نے وہ سارے کسی نہ کسی ولی دے ہتھاں چ ہاتھ دے کے بیعت کیتے نے. انہوں نے بیعت کیتی ہے. داتا صاحب حضور فیض عالم نے اماں کو اجازت لئی، اماں جی میں علم پڑھ لیا ہے تو ہن پیر لبن جانا ہے. فرمایا پترا جا. حضور فیض عالم ان شارٹ آپ افغانستان دا ایک شہر ہے غزنی، ایک غزنی شہر چ ایک بادشاہ گزرے نے سلطان محمود غزنوی. اس شہر دے تھوڑا جا باہر نکلیے تے اگے جنگل شروع ہو جاندہ. اس ویلے دی گل ہے، جنگل شروع ہو جاندہ سی. داتا صاحب جنگل چ گیا، اتھے ایک سی غار جدا نا سی بیت الجن. بیت دا معنی گھر، عربی دا لفظ ہے. بیت الجن دا مطلب ہے جنہ دا گھر. اتھے اللہ دے ولی رہندے سن، یعنی انہاں کول جن بھی آ کے حاضر ہوندے سن. انہاں دا نام سی حضرت ابو الحسن ختلی رحمت اللہ تعالی علیہ. داتا صاحب گئے، پیر دا چہرہ تکیا تے مرید ہو گئے تے کئی تھوڑا عرصہ کئی دن خدمت کیتی. تے ایک دن پیر نو وضو کروا رہے سن تے پیر صاحب نے فرمایا پتر علی حجویری تیری اساں ڈیوٹی بر صغیر پاک و ہند دا شہر لاہور ہے، اوتھے لا چھڈیے. اوتھے لا چھڈی. جی حضور جی میں حکم ہوئے. داتا صاحب میں خطابت دے سارے لوازمات ایک پاسے رکھ کے نا گل نو طول دیتے ہوں بغیر عرض کر رہے ہیں، کیونکہ گل تو سب پہلے بھی سنی، بالکل دیکھ چو چاول چکھ رہے ہیں. داتا صاحب نے قدم اٹھایا، پوری تاریخ پڑھ کے ویکھو اولیاء اللہ دی. داتا صاحب اے آندہ داتا صاحب دے بارے بھی ایک قدم چکیا تے کنی دیر لگی لاہور آن تک. اے کوئی کتاب بھی ذکر نہیں کر دی کہ کنی دیر لگی. داتا صاحب کتھے آئے افغانستان چو لاہور آندے ہیں، رستے چ کیڑے شہر چ گئے، کتھے پڑاؤ ڈالیا، کتھے رات رہے، کنوں ملے، اے ذکر کوئی نہیں آندا. اینا ضرور آندا ہے ادھروں علی حجویری نے پہلا قدم چکیا ہے جدو دوسرا رکھیا ہے تے لاہور دا دریائے راوی دا کنارہ آ گیا. جڑے بندے اجے بھی نہیں بولے، چلو اللہ پاک داتا صاحب دی انہاں تے بہت ہی نظر فرمائے تاکہ وہ بول پین انہیں تے قابل ہو جانا بھی سبحان اللہ اچھی آواز نال کہہ سکن. مکرم سامعین و حاضرین، حضرت حضور فیض عالم اتھے آئے، رہنا شروع کرتا. شب و روز گزردے گئے، دن با دن. تاریخ پڑھ کے ویکھو بر صغیر پاک و ہند چ اونے لوگ نہیں سن جنہیں انہوں نے رب بنائے ہوئے سن. اگر ایک گھر چ 5 افراد نے نا تے 5 خدا نہیں سن، او 15-20 خدا سن. ہر ایک دے 5 خدا معاذ اللہ انہاں بنائے ہوئے سن. کسے نے سپ نو خدا بنایا ہے، کسے نو ہوا نو بنایا ہے، کسے نے پانی نو بنایا ہے، کسے نے پتھراں نو بنایا ہے، کسے نے درختاں نو بنایا ہے، کسے نے چاند سورج ستاریاں نو بنایا ہے. مختلف جنہ جد ویندے سن بھی یہ طاقت وارے انہوں رب بن لیندے سن. کوئی انہوں دا خدا ہوندا سی. داتا صاحب آئے تے آپ نے ویکھیا لوگ تے ایتھے بڑے خدا بنے ہوئے انہوں نے. آپ نے تبلیغ کرنی شروع کی تھی تے تانوں پتہ ہے مخالفت تے ہوندی ہے پھر چنگے بندے دی مخالفت ہوندی ہے. حضور تو ود کے دنیا تے چنگا کوئی ہونا ہے، مخالفت تے حضور سرکار دی بھی ہوئی ہے. تے داتا صاحب بھی انہاں دا ہی پتر ہے نا. خون تے حضرت امام حسن دا نا علی حجویری رحمت اللہ علیہ. باپ والوں آپ حسنی نے تے ماں والوں حسینی نے. حسنی حسینی سید نے علی حجویری. داتا صاحب حضرت غوث اعظم بھی حسنی حسینی سید نے. داتا صاحب بھی حسنی حسینی نے. آپ دا شجرہ نسب حضور حضرت امام حسن تک جا ملتا ہے. آپ نے تبلیغ شروع کی تھی، مختصر لوگوں نے مخالفت کی تھی. داتا صاحب بڑے حوصلے والے سن. اللہ دا ولی حوصلے والا ہوندا ہے. جے کدے کسے تے ناراض ہو جائے نا رب دا بندہ تے او بہتی دیر تک ناراض نہیں رہندا، او جلدی منی جاندا ہے.
दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह रावी दे किनारे ते बैठे ने ते तां वास्ते असां कहने आ रावी दे कंढे ते मेरे दाता ने डेरा लाया मैं सदके दाता तो जिन लाहौर नुआन वसाया। ये आप रिपीट नहीं करना, अगली गल करिए। तबलीग शुरू हो गई। हुजूर फैज़ आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप एक दिन तशरीफ़ फरमा ने सीरत दाता गंज बख्श एक किताब है, उहदे च मैं पढ़िया है कि आप सरकार तशरीफ़ फरमा सन ते मुसल्ला पा के बैठे सन ते हिंदुआं दी बरात कोलों दी लंघी। हिंदुआं दी बरात जिवें उन्हां दा तरीका सी बरात लजाण दा, बरात लंघी। वो रास्ता भुल गया जिधर उन्हें जाना सी। उदों कोई इन्ना शहर तो नहीं सी ना जी, उदों तो चीदा चीदा घर सन। रास्ता भुल गया। उन्हों की किस्मत चंगी, वो निकले उतों जिथे दाता साहब बैठे हुए सन, अली उजवेरी बैठे सन। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने मुसल्ला पाया बैठे ने, हिंदुआं दी बरात लंगी ते रस्ता भुल गया। पूछया बाबा जी असां रस्ता भुल गए हाँ, आप अगर तुसा रस्ता जान दे हो ते दस देवो। आपने फरमाया ऐ लोगो दसो, अगर तुसा चाहते हो मैं रस्ता दस दिया। जदों जनाबे वाला हिंदुआं दी बरात दे अंदर उन्हां दा पंडित भी मौजूद सी। उन्हें जदों दाता साहब दी गुफ्तगू सुनी, वो पीछे सी अगे आया। अगे आके सारी बरात नूं कहंदा है ओए बरात वाले हो, ए बाबा जिवें कहंदा जावे जिवें आखदा जावे उवें उवें मन दे जाया, उवें उवें मन दे जाया। जे दाता साहब ने फरमाया वो पंडित सी पढ़िया लिखिया सी पहचान गया। जदों चेहरा तकिया अली हुजवेरी दा ओनू सियान आ गई पहचान गया। ये नूरानी चेहरे वाला बाबा कोई आम नहीं लगदा, एक फकीर बंदा है। दाता साहब ने फरमाया ओए लोगो तुसा आंदे हो मैं रास्ता जानना ते दस देवा। आपने फरमाया रास्ता दस देवा या रास्ता विखा देवा, रास्ता दस देवा या रास्ता विखा देवा। उन्हें आखिया जी विखा देवो। पंडित बोलिया आंदा जी दसना नहीं विखा देवो। ते अली उजवेरी ने फिर मुस्कुरा के फरमाया ओए लोगो रास्ता विखा देवा या तोड़े पड़ा देवा, रास्ता विखा देवा या तुहानू पहुंचा देवा। पंडित समझ गया विचली गल। उन्हें आखिया जी विखाओ ना सानू पहुंचा देवो, सानू पहुंचा देवो। आपने फरमाया अगर पहुंचना चाहते हो जी पहुंचना चाहने अखां बंद करो। अखां बंद कीतियां। अली उजवेरी ने वलायत दी नजर नाल तार जोड़िए, कनेक्शन जोड़ दिता। अली हुजवेरी ने थोड़ी देर गुजरी ते जदों कनेक्शन जुड़िया आपने फरमाया थोड़ी देर तो बाद अखां खोलो। उन्होंने अखां खोलियां की वेख्या सामने शहर मक्का है, अल्लाह दा घर खाना काबा नजर पिया आउंदा। लोग तवाफ करते ने, तवाफ कर रहे ने। उन्हें पूछया बाबा ये किथे ले आए हो?
فرمایا تسا आपे आख्या है सानू तोड़ पहुंचा देवो साडा ते तोड़ यही है साडा ते यही है। उन्हें आख्या फिर असी भी नहीं जावांगे असी भी नहीं जावांगे सानू आदे नबी दा कलमा पढ़ा। फरमाया रब एक के वादा ला शरीक ए बैतुल्ला लोग एदा तवाफ करते ने। उन्हें आख्या जी फिर असी भी करन तो बगैर नहीं जाना। फरमाया पहले मुसलमान होना पेगा। आख्या जी कलमा पढ़ाओ। आपने फरमाया इत्थे नहीं मेरा दिल करदा है मैं उथे कलमा जाके पढ़ावा जेड़ा कलमे दा वारिस है ओदी बारगाह विच लेके चला मेरा दिल करदा है उथे जाके कलमा पढ़ावा। आख्या जी जल्दी करो उथे भी ले चलो ओ शाला दुआ करो कोई अली अजमेरी जैसा मुर्शद मिल जाए जेड़ा इत्थे बैठे आई मदीने वाले कोल ले। अल्लाहु अकबर अल्लाह। फरमाया जी ले चलो। आखिया अखां बंद करो। उन्हें अखां बंद कीतियां। अली उजवेरी ने थोड़ी देर तो बाद फरमाया खोलो। जदों खोलियां ते सामने गुंबद खजरा नजर पे आया। वो कैसा समा होगा कैसी वो घड़ी होगी जब पहली नजर उनके रोजे पे पड़ी होगी। अल्लाह अकबर। सामने मदीना शरीफ। आपने फरमाया एक कलमे दा वारिस कलमे वाला मेरा नाना मुस्तफा। फरमाया पढ़ो कलमा। कलमा पढ़िया ते फरमाया करो अखां बंद। अखां बंद कीतियां ते थोड़ी देर तो बाद फरमाया खोलो। जदों अखां खोलियां लाहौर शहर दरियाए रावी दा किनारा जिथों गए सन उत्थे ही पहुंचे हुए। पता चलिया अल्लाह दा वली रब दी दित्ती हुई ताकत दे नाल एक नजर करे नजर अली हुजवेरी दी होवे। नजर ते मलंगा दी भी बड़ी हुंदी ईमान नाल बड़ी नजर हुंदी मलंगा दी। मुकर्रम सामीन हाज़रीन दाता साहब ने हजारां लखां नूं कलमा पढ़ाया नजर करके। आप फरमांदे ने एक दिन मैं लेटिया होया ते लाहौर नहीं लेटिया मुल्के शाम में आशिक़े रसूल सोने बिलाल दा मिज़ार है। हजरत बिलाल दा मिज़ारे पुरनवार है। मैं उथे हाज़री दिती ते मैनू उथे ऊँग आ गई। अल्लाह दे वलियां दे मज़ारात ते जाना चाहिए। दाता साहब भी जाते रहे, ख्वाजा अजमेरी भी आते रहे। गैरां दा एक बंदा लाहौरों दंद बनवान आया। दंद बनवान आया तो आंदा मैं जदों वेख्या ना इत्थे कोई दाता साहब दा मज़ार है तो उत्थे लोग बड़े दुनिया खलकत जमा होंदी है। उन्हें आख्या भी मैं भी वेखन ते सही। वो आंदा मैं जदों आया ना बंदा गैरां दा सी। आंदा मैं जदों आया सियाणे बाबा शबीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमांदे हुंदे सन हुसन ओ जिन्हों सौकन भी मन्ने।
مزہ تے تاں ہے نا جی، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اپنے تو اپنے بیگانے بھی مانے۔ آندا میں جدو حاضری دین واسطے آیا نا تے میں جدو ویکھیا تے بڑا عجب منظر ہے، مینوں انج لگدا ہے جویں آسمان دے فرشتے بھی آ کے تھے حاضری پہ دیندے نے۔ ہاں جی، اے او علی مزارات تے جانا چاہیے تے فیض دی نیت تے جانا چاہیے۔ اللہ انہاں نو دیندا ہے، اے اگوں سانو ونڈدے نے اس نیت۔ ذاتی طور تے رب ہی دیندا ہے، ذاتی طور تے اور کوئی بھی نہیں دے سکدا۔ ہاں اللہ نے اپنے بندیاں دیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے، فیض دا اختیار دیتا ہے بھی جدوں تیرے کول میرے بندے آن نا انہاں نو دے چھڈیا کر۔ آپ فرماندے نے میں لیٹیاں حضرت بلال پاک دے مزار پر انوار تے میں ستاں تے خواب چ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے کے آئے، آپ نے زیارت تو نوازیا تے میں ویکھیا تا میرے آقا میرے نانا جان دی گود دے اندر ایک بابا جی سفید ریش والے نورانی چہرہ ہے۔ میرے نانا جان مصطفیٰ نے او بابا جی نو گود وچ انج اٹھایا ہویا ہے جویں ماں یا باپ اپنے چھوٹے بچے نو اٹھاندے نہیں، انج اٹھایا ہویا ہے۔ میں بڑا حیران ہویا اے بابا جی نورانی چہرے والے جنہاں نو حضور نے گود وچ چکیا ہویا ہے، اے کتنے آلہ نے، کتنی شانہ والے نے جنہاں نو حضور نے اٹھایا ہویا ہے۔ میرے کولوں رہا نہ گیا، میں پوچھیا یا نبی اللہ اے بابا کون ہے؟ فرمایا علی اجویری اے میری امت دا تے تیرا امام ہے جدا نا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ اے ہوئے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تو انو تلاش کرنا ہوئے کہ تساں کتھے ملو گے؟ فرمایا فی علم ابی حنیفہ، فرمایا جدوں مینوں لبنا ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ دے علم وچ میں مل جاواں۔ اساں بھی اس امام اعظم ابو حنیفہ نو امام منیا ہے، ساڈا امام ہوئے جڑا داتا علی حجویری دا بھی امام ہے۔ آپ نے کتاب لکھی ہے کشف المحجوب، اے کتاب ہے فارسی چ، اردو ترجمہ ہون کافی لوگوں نے اردو تراجم کیتے نے، اصل فارسی دی کتاب ہے فارسی زبان چ۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک کتاب زبانی لکھی، زبانی جدوں افغانستان چو ایتھے پاکستان لاہور چ آئے نے نا ادوں داتا صاحب کوئی کتاب نال نہیں لے کے آئے، خالی ہاتھ آئے نے، نہ آپ کو لوٹا سی، نہ مسلح سی، نہ چولہا سی، نہ چینک سی، نہ وہ پچھلے جڑا بورا پایا ہوندا وہ سی، کچھ بھی نہیں سی۔ ایمانداری دی گل ہے، جنہ سونا سونا ہوئے نا چولہے بسترے تے وہ نال لے کے آندے نے، جنہ رب رب کرانی ہوئے وہ تے خالی ہاتھ بھی آن تے رب نال ہی ہے نا، اور لنگر تے رب دے ہی چھڑ دا ہے یار۔ توجہ نہیں فرمائی تساں؟ چلو چنگی گل ہے، جے نہیں توجہ فرمائی تے میں دعا کرنا چنگا کیتا ہے تسی۔ کوئی گلاں نہیں بھی سمجھنیاں چاہیے، ساریاں ہی نہیں سمجھنیاں چاہیے، کوئی کوئی رہنی بھی چاہیے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کتاب لکھی کشف المحجوب، زبانی کتاب لکھی آپ نے۔ بزرگ فرماندے نے جس بندے نو پیر نہ لب رہا ہوئے، پیر بڑا پریشان ہے بھی چنگا پیر لبے اللہ دا ولی، انہوں تلاش کرن دے باوجود نہ ملے، فرمایا او کشف المحجوب نو پڑھے، کچھ دیر تو بعد اللہ انہوں اے دے پڑھن دی برکت نال کامل پیر عطا فرما دے گا۔ ہون تے خیر پیری مریدی دا او جڑا پہلا کنسپٹ سی نا وہ تے ختم ہو گیا نا، ہون تے پیری مریدی ہور سسٹم ہے،
ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਬਗਦਾਦੀ ਤੇ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੇ ਮਿਹਰ ਅਲੀ ਤੇ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਹੋਰ ਨੇ। ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਅਸਲ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਢੇਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਰ ਸਨ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੀਰ ਬਣਨੇ ਆ ਜਾਂ ਰੱਬ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਇਸ ਪੀਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੋੜ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਪੀਰ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਪੈ ਕਹਿਣਾ, ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? अब बाबा जी दुआ करो, मुंडा परेशान कर रहा है, शादी नहीं पिया करांदा। कई आंदे ने भी शादी हुंदी ही नहीं पई, कई आंदे ने कारोबार नहीं चल रहा, कई आंदे ने दुआ करो साडे घर च फलां ने जिन पाए हुए ने, तवीत कीते हुए ने, उन्हें जादू टोना किया होया है। पीर भी आंदा है गल तू ठीक आना है, सही है। ए वेख असा तू काला बकरा दे ते सवा, अच्छा 2 मन गंदम नहीं आंदे, मन भी नहीं आते। ये भी एक वारदात का तरीका, 1.25 मन गंदम, पूरी मन नहीं तो 2 मन भी नहीं, 1.25 मन गंदम। इनू भी पता लगे भी नहीं पीर साहब ठीक पे आते ने। तरीके वारदात वेखो कैसे कैसे। ओ भैया पीरी मुरीदी ये नहीं हुंदी, पीरी मुरीदी तो हुंदी है भी पीर भी रब नाल पहचान रखदा होए ते जदों तू मुरीद होए तैनू भी मुस्तफा दे दर दा पक्का ते सच्चा गुलाम बना दे। पीरी मुरीदी है। दाता साहब फरमाते ने जेड़ा कशफुल माजूब शरीफ च फरमाते ने जिस बंदे को इलम नहीं ओदे वास्ते बादशाह बनना जायज़ नहीं। ये दाता साहब ने फरमाया है। दाता साहब दा उरस ये नहीं भी चादर एक लै गया ते नाल ढोल लै गया ते नाल अगे डांस करता गया, भंगड़ा पांदा गया, डम डम डम। ये उरस है, ये उरस नहीं, ये तो कंजर खाना है। तो दाता साहब ने तो ये नहीं आख्या भी तुसी कंजर बन के मेरे को आया जे, नाराज ना होया जे। मैं मिंबरे रसूल ते बैठा, हक मिंबरे रसूल दा यही है भी जिहड़ी सही गल है वो तुहानू दसीए। ईमानदारी की गल है, जदों सही गल करिए लोग बड़े ने, तकरीबन सारे लोग ही आंदे ने यार मौलवी गल ठीक पे करदा है। वो मनना भावें सौदा तुहाडे पसंद आवे ते लै जाना, जे ना आवे ते वापस कर देना, असीं होर किसी नूं दे देंगे। जदों बंदा कपड़े वाली दुकान ते कपड़ा लैन जाए ना ते दुकानदार दा काम हुंदा उन्हें 50 को थान कट्ठे रख देने ने अगे, ए भी चेक करो जी, ए भी चेक करो जी, ए भी चेक करो। हुण गाहक ने 50 सूट लैने नहीं हुंदे, उन्हें लैना 1-2 ही हुंदे ने, लेकिन गाहक दुकानदार दा काम है भी वो सारे रख देवे, ए भी चंगा, ए भी चंगा, ए भी चंगा है। हुण असां सानू भी पता सारियां गल्लां तुसीं नहीं मननियां, साडा ते काम है ना जी सारियां अगे रखिए, जिन्नू जेड़ा जेड़ा सौदा पसंद है वो लै जाएगा। ते गल ये मियाँ ढोल ढमक्का बजाना ते ये ते दूसरे लोगों का काम है, मोमन बंदियां दा काम नहीं हुंदा। अयाश बदमाश ओछे किस्म दे भंगी लोग, मलंग लोग, ये उन्हां दा तरीका है। असां कोई भंगी थोड़े हाँ। गैरतमंद बंदा इंज नहीं करता, गैरतमंद उंज ही हाज़री देंदा है जिवें मुस्तफा दी शरीयत दे इमामा ने सानू दस्सिया है। हाज़री देनी चाहिए। असां ते खुद आने, साडा ते गुजारा ही वलियां दे सिर ते हुंदा है। सही असां भी हाज़री देने, लेकिन हाज़री का तरीका ये नहीं बई बंदा उबाश बन के जाए, वुजू करके पाक कपड़े पा के उत्थे जाके कुरान पढ़े, फातिहा पढ़े, दाता साहब भी खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह। यह हाज़री का तरीका है, ये कोई तरीका नहीं कि डांस ते भंगड़ा, ये सुनिया का काम नहीं। हुजूर दी शरीयत का मजाक उड़ाने वालियां दा कदे भी भला नहीं हुंदा। शाह जमाल इन्हों की धमाल पाई है ते बुल्ले शाह ने भी
اور میں داتا صاحب کی گل کر رہا بابا جی تسی اتنے پہنچے کھڑے ہو ਗੱਲ ਤੇ جدو انہوں کی گل ہوئے گی نا پھر دسیا جے یہ داتا صاحب کی گل کر رہے ہیں ایک بہ جو ہوں ٹائم تھوڑا ہے پھر تمہیں دس دیں ہوں داتا صاحب کی گل ہے حضور دی شریعت اسی ویکھو نا جی کئی بندے آتے نے علامہ اقبال نے کہڑا داڑھی رکھی ہوئی سی جی اسی بھی نہیں رکھتے داتا صاحب دے بڑے تسی علامہ اقبال دے بڑے شعر پڑھتے ہو آندے ہو علامہ اقبال صاحب حضوری بندہ سی اساں کلمہ کو علامہ اقبال دا تے نہیں پڑھیا اساں کلمہ کو بابے بلے شاہ دا تے نہیں پڑھیا ٹھیک ہے وہ اللہ دے ولی اساں سمجھنے اور ہے بھی سن یہ کچھ جذبی حالات ہوندے نے مسئلہ ذرا ڈھیر وضاحت منگتا ہے ٹائم تھوڑا ہے پھر انشاءاللہ موقع ملیا تھے حضور دی شریعت دے اندر بھنگڑا پانا ڈھول بجانا یہ بالکل جائز نہیں یہ حضور دی شریعت دے خلاف ہے نہ ہی داتا صاحب نے حکم کیتا ہے بھی بھنگڑا پا کے آیا جے داتا صاحب نے تے فرمایا ہے نماز میرے پیچھے پڑھو تے سامنے کعبہ نظر آ جائے گا انشاءاللہ خود ولی سے اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین و مالک